Wala, nasira man yun. Yung emoji. Saan? I-video na lang. Hello, vlog! Welcome to Milbag. Hi, guys! Oo, mahulog. Dyan. Halika na. Mamaya. Shhh. Doon na siya. Oh, no! Halika rito, mamaya. Halika na. Okay! Ha? Hi, tita! Hi, tita! Hello, vlog! Welcome to my guys! Welcome to me, guys. Saan? Sa dulo. Ano? Ano maganda, Catherine? Bilin. Dito kami ngayon sa ano? Hindi ko alam eh. Oy, doon na. Sa dulo tayo. Itaytan. Oo. Pwede na? Oo. Mama, doon. Punta ka doon. Nandun sila. Catherine. Ayun, doon. Baba ka dyan. Baba. Dandahan. Dandahan. Oo. Huwag ka tumawid sa basa. Naka doon. Pero madalas na rom ha. Tinan mo daw, mainit ba yan? Hot spring eh. Hindi yan linaw. Ayan, linaw niya. Kasi natin kung may... Doon na. Sampa ka muna doon. Putek. Kami, pudi lang naman yung Lupi-lupi yung split niya. Ano magalang ba? Pwede na ba? Excited ka, be?
mag-ama. Wala rin yan. Pagkain natin yung ating Sino yun? Sabay-sabay! Ano ba yun? Balik! Balik! Pose! Oh! Tulog. Natulog. 1, 2, 3. Okay. Sadok-sidukan yun. Meron ka. Isa pa, isa pa. Yan, isa pa. Dalawa kayo. Pang, ano. Day to you. Happy birthday, Nan! Taas mo, dalawa. 64.